ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ପତି 1999 ମସିହାରେ ସେ ନେଚର୍ସ କ୍ଲବ୍ର ଆଡ଼ଭାଇଜର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏଇପାଇଁ 1999 ମସିହାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛେ। 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ମହାବାତ୍ୟାର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। 200ରୁ 250 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିଥିଲା। ତୁହାକୁ ତୁହା ପବନରେ ବି କୁହାଯାଉଛି 270 କିଲୋମିଟର ବି ଟପିଥିଲା। ସେହି ବାତ୍ୟାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବିରଜାବାବୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବାତ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା 1999 ମସିହାରେ, ଆଜିର ଦିନରେ 2025ରେ ସେ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କେହି, କି ସେ ସ୍ଥିତି ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେମିତି ବାତ୍ୟାର ଆଲାରାମ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ସଚେତନ ହେଉଛେ। ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସଚେତନ ହେଉଛେ, ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏତେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। କେବଳ ଖବର ଆସୁଥିଲା, ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ବାତ୍ୟା ସ୍ମୃତିରୁ କିଛି ମନେ ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା 1999 ମସିହାର ବାତ୍ୟା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସେ ଆମେ 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟାକୁ ମନେ ପକାଉ। ରେଫରେନ୍ସ ନଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ ମନେ ଅଛି? ସ୍ମୃତି କିଛି ଅଛି, ମନେ କିଛି ଅଛି? ହଁ, 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଏଇ ବର୍ଷକୁ 25 ବର୍ଷ ପୁରିଲା। ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ସେଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଏବଂ ସଫଳ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଯଦିଓ ତା ତୁଳନାରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ କହିହେବ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଥର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, କଥା ହେଲୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ରଙ୍ଗଣୀ, ତାଳଚୁଆ, ଡାଙ୍ଗମାଳ, ବଗପାଟିଆରେ, ସେମାନେ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟାକୁ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ପବନ କିଛି ସମୟ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେୟ ତାହା 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ବିପଦ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ। ସେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି 1971 ବାତ୍ୟା କଥା କହିବା, 1982 ବାତ୍ୟା କଥା କହିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି, ସେ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜନଗର ବ୍ଲକର କେତୋଟି ଗାଁ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1999 ବାତ୍ୟାରେ ସାତଭାୟା ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ବେଶୀ ପକାଇଥିଲା। ସାତଭାୟାର ଯେଉଁ ବାଲି କୁଦ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ 3 ମହଲା 4 ମହଲାର ଥିଲା, ଏବେ ତାହା ଆହୁରି ବହୁତ କମିଗଲା। ସେ ବାଲି କୁଦ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଗାଁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୁଦ୍ର ଆସି ବାଲିକୁଦ ଟପିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ସମୁଦ୍ର। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ସାତଭାୟାର? ସାତଭାୟାର ସ୍ଥିତି 1971 ମସିହାରେ ସାତଭାୟାର ବଦଳିଗଲା, ମାନଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାତ୍ୟା ଗ୍ରାସ କରିବା। କାନପୁର ଗାଁଟା ବି କାନପୁର ଗାଁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଉଠି ଆସିଲେ ମଗରକନ୍ଦାକୁ, ସାତଭାୟାର ଲୋକ ଉଠି ଯାଇକରି ବରାଇପୁର ଗାଁ ତିଆରି କଲେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ସେଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ଆମେ କାନପୁର ଗାଁକୁ ମୁଁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛି। 9 ବେଳକୁ କାନପୁର ଗାଁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଲା। ଆମ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି 2008 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ଫେରିଲେ ରାତିରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବକୁ ନେଇକରି 1999 ମସିହା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଗର ଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ନୁହଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ସାରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦକୁ କେମିତି ଆମେ 1999ରେ ବି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କେବଳ 65 ଜଣ ମରିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମରିଥିଲେ। ତେନ୍ତୁଳିକନ୍ଦାର 23 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିଖିଆରେ ବି ସେମିତି ପାଖାପାଖି 7-10 ଜଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଏଇ 2ଟି ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 9ଟା-10ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରଳୟ, ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନରେ ଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା। 9ଟା-10ଟା ବେଳକୁ
आमे 10:30 बेलू आउ कनेक्टिविटी कटिगला आउ समस्ते आम घरे रहीगले एमती कि आम जो कहूचे जे बर्तमान बढ़िया है बर्तमान आम IMD बोधे पृथ्वीर सबुठू बेस्ट क्वालिटीर जदि किसी कहवा आम अर्ली वार्निंग जदि आमको मिल पारुची ताहले 1999 मसीह भी जो वार्निंग मिलता आमको अर्ली वार्निंग जो खबर आसीला बात्या आसूची आम जानी बात्या हो किंतु से प्रकार प्रस्तुति एते बड़ हो बोली जानि पनो प्रस्तुति ही नथिला जोटा कि 10,000 लोकंकर जीवन नहीं गला किंतु वर्तमान आम जीरो कैजुअलिटी को जाइछे बड़ बड़ गछ देखुथिले एबे सेमती गछ बहुत कम जगह रे सेमती बहुत जो गछ शह वर्ष धरि हम सेवा दे सेही 99 मसिया रे गला तापर रोड वाइडनिंग आज रो गां देखुचंदी आपण जाउछन हम देखु जाउछंती जे गां गहली की विभिन्न कार्य रे तो गाँव रे कोठा घर संख्या बेसी चाल घर काम हाँ से समय स्थिति केमती देखुले राजनगर को आम जो बात्या पर गलु आम किसी काम राजनगर रे महाकालपड़ार करूँ राजनगर नई सेपटे 95 भाग रु अधिक थिला चाल घर आम घर तैयारी मिस्त्री गोटे दीटा कोठा घर किंतु मुझे आश्चर्य हली जे लोक बंचिले केमती से बात्यार किंतु से माने बंची जाइथिले केवल राजनगर पटरे पवन माडटा बेसी देइथिला पानी रो माड टिके कम थिला पानीटा कम थिला किछि गाँ को जो पानी माड़ी आसला से जोटा समुद्र पाख किंतु बेसी रहिला एरसमा पटो एरसमा नेचुरली हमर पाखापाखि 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर डिस्टेंस रहिलानी राजनगर पाखरु केवल आमर एरसमा भी से समय जाइथिले आमे भी देखिछु जे गोटे गोटे किलोमीटर रे हजार हजार शव रास्ता रे आमे 2 दिन जतबेले शुक्रवार बात्या हला शनिवार आम ये स्थानीय भाव में जाकरी कलेक्टर को भेटा मेडिकल को जीवा मेडिकल रे जाकरी केमिति अधिक सेवा मिल लोक जो मैंने इंजर्ड होती किसी से सेवा गुड़िक मिल मैडम थे CDM कथा होकर आम आसिक आरंभ कलु से ब्लीचिंग आणिलु और केन्द्रापड़ा यही 3-4टी वार्ड रे आम कूह गुड़ाक भर्ती हो जाइला हाथ में सफा कर ब्लीचिंग पकईकरी कहीं गोटे केते समस्या होता केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर आम जो रविवार दिन गलु मोटरसाइकिल नहींकरी पारादीप रास्ता कड़े लोक जो चाउल बतुरी जाए एनएच कड़े एनएच कड़ 2 कड़ तो समुद्र भली देखा जाऊला काँ बाँ कौटी गोटे चाल घर कौटी गोटे चाल नड़िया गछर ऊपर देखा जाऊला रास्ता कड़े वर्षा होता है रास्ता कड़े भिजा चाउल भिजा जो बतुरा बिरी पकईकरी ताकू सुखैला भाया कर से खाऊले आउ हजार हजार लोक चली पारादीप जी देखी से ही अनुभव कर पाखापाखि 10-15 दिन पर्यंत जो पानी माड़ी आसला से पानी फेरी नाला पानी केवल लहड़ार पानी फेरी जाइला कि जो पानी जमी जाइला सी आ फेरी नाला कहीं से फेरबार बाट नाला सुखब तेणु मोर भी मन अच्छी जो एरसमार गोटे गाँव को जाइलु से बात्यार 10 दिन था लोक किसी ब्लेड रे निजे निजे खुर होते आम पचारू कहार किए मरीचंती से कहले आम गाँव तो बहु संख्यार मरीचंती किए फेरबे किए न फेरबे आम जानिनु किंतु तेणु आम शुद्धि जाऊ शुद्धि तो विधि अनुसार आईपारूनु तेणु किसी व्यवस्था ना पाखरे कि जिनस ना तेणु यही अवस्था से आम देखुलु जे गोटे आहाकार परिस्थिति था आम शुणु नहंक दुर्भिक्ष कथा कि देखीचु किंतु आम सेपटे जी देखिलुनी दुखटा से माने एक प्रकार ब्लांक हो जाइए माने तांका आखिरे कौन सी आम भाव आउ देखि पारु नथलु से दुखटा एभली भाव रे तांकर अधिक थिला निर्जीव किछि लुह गडु नथला किछि रिएक्शन नथला ठिया होथले हां रिएक्शन सब चली गला आमे गोटे गाँव रे आमे काम करथलु कुजंग ब्लॉक रे पोता नई गाँव रे से गछरे लोकटी चढ़ी जाइए नड़िया गछरे आईटी ही से हाइपोथर्मिया हो जाइए माने ताको माने जो वर्षा माड़ एत समय रहीकि से सुखिक लोक 2-4 दिन पर देखले जो ऊपर जड़े मरिक लगे आम भी मन स्वामी स्त्री 2 जन से दिन फेरू था से 2 जन भाई 2 जन भावुं से मर जाइए से भाव से मर जाइए 2 जन भासी पलैले आर पिलाटी हाथ रू खसीगला पिलाटी आ मिलानी तापर आम बुझुलु कि से स्वामी स्त्री मिलते
ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଦେଖୁଥିଲୁ ସେ ନିଜ କାନିକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଗଛରେ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବଞ୍ଚିଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାର ଆଉ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ये सब 1999 मसीहा जहाँ को आम देखीचे आम भली अनेक लोक देखी अनुभव करी आजिर जो बात्या आसूची से मन भितर कौटी ना कौटी डर आसी जाऊँगी बजार में कला बजारी हो जाऊँगी कहीं बहु संख्यार लोक किणी दौरान कहीं से समय बहुत लोक अनुभव करसक पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी नथिला पानी नथिला खाइबा मिलु नथिला तेणु से एबे समस्त अधिक सतर्क होउचंती तेणु यही बात्या बोध हुए जीवन सारा मन रहा। गोटे कथा आम देखी आमर जो सामाजिक जो नैतिकता 1999 मसीहा बात्या पर ही बहुत तार स्खलन होती लुट तराज हवा लोक पाखर जबरदस्ती एनएच उपर फेरु था हजार हजार लोक बेसहारा होकर पारादीपरू ठेंगा धरिकी पाखर खाइबा जिनस छड़ेवा पाखर कौन पैसा पत्र छड़ेवा ये सब गुड़िक घटी तेणु गोटे कथा आम देखुलु किए असामाजिक व्यक्ति करुले कि बाहर बहु कंपानी बहु देश नॉर्वे देश अन्य केते देश आम देखुलु आसिक से मास मास रिलीफ दौले छोट पिला खाद्य आणुले बहुत जिनस आसीला आमर गोटे केते गुड़े काम होता ता भितर से पिला मानकर कम्युनिटी रिहाबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड डेस्टिट्यूट जोटा आम एक्शन एड सहित आम से स्टेट गवर्नमेंट सागर कथा होकर सरोज झा थे सागर कथा होकर हजार हजार पिला लोक नहीं गले गोटे फोन नंबर देकर गोटे कार्ड देकर जार किसी अर्थ नाला जे भलर आम रखीदेव खाई पीकी रही पढ़े पाठ पढ़ो पारादीप से परिस्थिति थिला किसी डॉक्यूमेंटेशन करने भी व्यवस्था नथिला आज डेट रे आम जिते बात्या को देखा 1999 मसीहा बात्या को 1999 मसीहा बात्या मन रहिबो आ जी थरे देखिचंती ताकू केबे भूलिबे नाही। आम सहित अछंती बिरदा प्रसाद पति 1999 मसीह से नेचर्स क्लब रो एडवाइजर हिसाब रे काम करुଥିଲେ। आम यही 1999 मसीहा को चली जाऊे 1999 मसीह जो बात्या